Beberapa tahun terakhir terjadi lonjakan permintaan akan jasa mengantar makanan di Amerika Serikat yang kemudian di sejumlah kota didominasi pengantar makanan dengan kendaraan roda 2. Tapi bersama dengan lonjakan antar makanan oleh ojek online ini naik pula keluhan warga. Berikut kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Di New York, William Medina bekerja sebagai pengantar makanan. Permintaan untuk jasa pengantaran seperti yang ditawarkan oleh William meningkat sejak pandemi COVID dan tak juga mereda begitu darurat pandemi berakhir. Bahkan tuntutan bagi sopir ojek online justru meningkat. I start working doing this job with using a regular bicycle, but little by little I identify that the companies they pushing me to deliver a coffee, a pizza, or a burger for 3, 4, 5, or 6 miles away. So I have to transition in an electric bike for 2 years, and after that, I noticed that I have to change my electric bike and buy a moped. Di tengah tingginya permintaan untuk jasa antar makanan seperti DoorDash, Uber Eats, dan Grubhub, meningkat juga keluhan dari warga kota-kota besar, mulai sopir yang menerobos lampu merah hingga membahayakan pejalan kaki di trotoar. Pihak berwenang di kota The Big Apple pun bertindak. Let's be clear, we're not going to tolerate it. And riders who think the rules don't apply to them, they're going to see an aggressive enforcement policy that's in place. Pada awal Juni, pemerintahan kota New York menghancurkan ratusan motor dan skuter ilegal. Bukan hanya polisi di kota New York yang harus berurusan dengan sopir ojek online yang ugal-ugalan. Kepolisian di ibu kota AS, Washington DC, juga baru saja melakukan penertiban dan menyita sedikitnya 17 kendaraan. Lalu kepolisian di Boston baru mengirim surat kepada para penyedia layanan pengantaran makanan dan meminta agar supirnya memperhatikan aturan lalu lintas. Merespons surat ini, Uber mengatakan bahwa perusahaan ini terus mengutamakan faktor keselamatan. Sementara DoorDash mengatakan mayoritas sopirnya taat hukum. Grubhub juga mengatakan memandang serius faktor keselamatan. The reason that scooter drivers and moped drivers have come to the attention of the police in Boston is because their volume has increased consequent to the increase in demand for eating a meal anytime, anywhere from your favorite restaurant delivered to you in a short amount of time. We're at a moment which clearly calls for greater regulation and some creative thinking around how you can make a company that employs people at a distance using a specific kind of digital technology inculcate specific safety standards in those individuals. Guna mengurangi insiden di jalan dan trotoar, Pemda Boston mengirim selebaran ke restoran dan para sopir ojol agar pengantar makanan mematuhi peraturan lalu lintas. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.